Vođeni željom da tržištu ponudimo novi proizvod koji pored primarne funkcije zagrijavanja prostora ima i estetsku ulogu u domaćinstvu, kreirali smo Agnes. Kamin na pelet iz naše ponude premium modela predstavlja savršen spoj tehnologije i dizajna koji potpisuje italijanski dizajner Cesare Monti. Kombinacija gusanih vrata sa velikim staklenim otvorom i šamotiranog ložišta pruža bolju vidljivost plamena koji će vašem domu dati poseban ugođaj. Kamin posjeduje mogućnost daljinskog upravljanja pomoću Thermoflux aplikacije. Opremljen je ekranom osjetljivim na dodir i automatskom potpalom peleta. Spremnik za pelet pozicioniran je na idealnom mjestu za brzo i jednostavno punjenje. Agnes je moguće nabaviti u crnoj ili sivoj boji, koje će se savršeno uklopiti u izgled svakog doma.